Kolumgalam sugu hukbar pandani bisingo kebangun sungdur dosun bahati funuk tongo abahike norok jotono saimano Viksit Krishi Sankalp Abhiyan kendro hapangni bahati kaisa ketalku je sisarmuni yapri klaimani hukbar tini abrotini sing joto coverage khlanya bagi faisho bojak Tripura hastini Agartala bilakina haksal sanasage rasadosho bisi aro faisho bojak aro Viksit Krishi Sankalp Abhiyan ni je kaisa nangkuk jak panda abo coverage khlanya bagi te o panda taun bai khlaijak te hukbar khlaino baki sijarang tumne abo tini o panda khlaijak abo tui sing silainai norok soyawi sini o panda naitongni আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে চলবে ৮টি ডিস্ট্রিক্টে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে 25 ত্রিপুরা জেলায় আমাদের বেলবাড়ি এগ্রিকালচার ডিভিশনে টোটাল এই অভিযানটা টোটাল 9টা প্রোগ্রাম টোটাল 15টা বিসি কভার করবে আজকে দ্বিতীয় দিন আমাদের এখানে চলবে 29 30 31 মে তো বিকশিত কৃষি সংকল্পে অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো আপনাদের গ্রামে গিয়ে যাদের কৃষক ভাইরা আছে বোনরা আছে যে কৃষি সম্পর্কিত বা পশুপালন সম্পর্কিত মৎস্য চাষ এখানে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা যেমন আইসিআর থেকে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে ফিশারি কলেজ থেকে এগ্রিকালচার কলেজ থেকে বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এআরডিটি ডিপার্টমেন্ট ফিশারি ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার দপ্তর এবং হর্টিকালচার দপ্তরে যারা অফিসার্স এবং সায়েন্টিস্টরা আছেন ওনারা গিয়ে আপনাদের সামনে বিভিন্ন টেকনোলজি বিভিন্ন মডার্ন টেকনোলজি এবং আপনাদের যে সমস্যাগুলি আছে আপনাদের গ্রামে কৃষি সম্পর্কিত এগুলি নিয়ে আলোচনা করা আজকে এই দ্বিতীয় দিনে আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন আজকের দিনে রাসাদশক বিসি এবং চক্রবর্তী বিসি মিলিয়ে আজকে এই প্রোগ্রামটা আর আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন আমাদের এই অঞ্চলের বেলবাড়ি আরডি ব্লকের ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটির মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রতন দেববর্মা মহোদয় উপস্থিত আছেন এখানে সোশ্যাল ওয়ার্কার শ্রী চিরঞ্জিত দেবনাথ এখানে উপস্থিত আছেন এক্স এক্সিকিউটিভ মেম্বার পিপিএডিসি রমণী দেববর্মা আছেন উপস্থিত আছেন আমাদের কৃষি কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আমি অনুরোধ করব ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম সালফার তাই যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস সঙ্গ যেমন আয়রন জিঙ্ক ম্যাঙ্গানিজ কপার কোবাল্ট বোরন মলিবডিনাম অবরকচুং ল্যাব রগ ও সোয়েল রহরই টেস্ট খায় হিংকে সোয়েল ল্যাবরেটরি বড় বড় তং সোয়েল ল্যাবরেটরি তঙ্গ যেমন আইসিআর তঙ্গ আইসিআর লেমু ছাড়াও তঙ্গ তাই কেবিগো তঙ্গ তাই যে সার্চ চিনি যে এগ্রিকালচার রিসার্চ সেন্টার এডিনগর আয়ঙ্গব তঙ্গ ইনকে ও সোয়েল টেস্ট খাই जों कायसा माने एजुं खाइमानो ओ सोइलो बुसुक परिमाण निउट्रिएंट दङ ओ सोइल बुसुक जाति ओ निउट्रिएंट रमानो इनखे बुसुक जाति ओ सोइल कायसा बागानो निउट्रिएंट साप्लाई बा खेतो निउट्रिएंट साप्लाई खाइमानो इनखे जेटा एकबार फायो सोइल कनजारभेशन जों सोइल बो अम कनजार्भ खायनांगौ बा सोइल संरक्षण खायनांगौ टेरेसिं माल्चिं हाँ ताई कभार क्रप তাই ক্রপ প্রোটেকশন মানে যেমন কাইসা সিজনও আমার যে টপিকটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হলো ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট টেকনোলজি ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেম তো ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট টেকনোলজি জিনিসটা কি জিনিসটা হলো আমরা এখন পরিবেশে হঠাৎ যে চেঞ্জ হচ্ছে হঠাৎ বৃষ্টি হঠাৎ মানে রৌদ্র যার কারণে ফসলের অনেক ক্ষতি হচ্ছে তো এটার থেকে কিভাবে বাঁচানো যায় কৃষকদেরকে এইসব সমস্যা থেকে কিভাবে নিস্তার করা যায় সেজন্য কৃষিবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে নতুন নতুন ধরনের রিসার্চ করতেছে যেখানে উন্নত জাতের ধান তৈরি করছে যেই ধান জাতগুলি আপনার অধিক বৃষ্টি হইল বন্যা হইল ওই ধানগুলি মানে অধিক ফলন দিচ্ছে যেমন নিকরা অ্যারোবিক ধান 1 নিকরা অ্যারোবিক ধান 2 এগুলি আমরা রিসার্চ করে পেয়েছি যেগুলি মানে আপনার বন্যা বা খরার সময় এই ধানগুলি ভালো ফলন দিচ্ছে তো আপনারা জানেন যে আমরা
এই আমরা এই যে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র বিভিন্ন ডেমনস্ট্রেশন ইউনিট করেছে, এর মধ্যে একটা হলো জলকুন করার উদ্দেশ্য এটা ফার্মারদেরকে বোঝানো যে বৃষ্টির জলটা কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়। বৃষ্টির কারণ আমরা দেখি যে বেশিরভাগ শীতের মরশুমে যারা সবজি চাষি তারা জলের অভাবে সবজি চাষ করতে চান না, বলেন যে সবজি করতে গেলে জল কোথায় পাবো। তো আমরা দেখলাম যে এমন একটা টেকনোলজি বার করতে হবে যাতে বৃষ্টির জলটাকে আমরা ধরে রাখতে পারি। তো আমরা কী করেছি, একটা ছোট্ট সাইজের 6x4 এই সাইজের ছোট্ট পুকুর, এটার মধ্যে আমরা প্লাস্টিক দিয়ে কাভার করে রেখেছি। যেমন প্লাস্টিকের যে থিকনেসটা এটা প্রায় 500 মাইক্রন, এটা দিয়ে যদি আমরা ঢেকে রাখি এই গর্তটা পুকুরের মতো ছোট্ট সাইজ, এই তাহলে দেখা গেছে ওই বৃষ্টির জলটা ওখানে জমা হয়ে থাকে, শীতের দিনেও ওই জলটা থাকে। ওই জলটা দিয়ে আমরা আশেপাশে মানে ছোটো এরিয়ার সবজি চাষ আমরা করতে পারি। তো এই দুইটা টেকনোলজি আমি বললাম, যেটা ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট টেকনোলজি। আর ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেম বলতে বোঝায় যেটা আমরা সবাই বাড়ি ঘরে হাঁস মুরগি বা সবজি চাষ বা ধান চাষ করি, কিন্তু আমরা বিভিন্ন জায়গায় করি। তো এই পদ্ধতিটা হলো মানে একই জায়গায় একসাথে করা। পুইলাও যে সয়েল হেলথনি সাগাকক মানে ও যে সার ইউজ খাইমাং চিনি কিন্তু মাইক্रोन्यूट्रिएंट्स अंगरो जतन कमी तंबायो ओंगे ताइ जे जीवाणु रक तंगा नांगमानि अ हाबिसिंगाबो जतन कमी तंबायो ए ओंगे चिंताबो आस्ते आस्ते चेष्टा खाइ तंगो माने सार कमी रुबै नेचारेली बाबे जों बतिखाय ओंगो खाइमान फलन खाइमान ओंगा ओंगे अबनि बागै जेमन जों ताबुग्रम दि सीड ट्रिटमेंट जेमन बीज सुदन खाइया ओंगा जों केमिकल यूज खायो ओंगा अबनि जागा जों बीज अमृत यूज खाइमानो जेटा ओंगा मुसकी ताई मुसुक सतै ताई बेसन रुई मिक्स खाइंगो खाइबनो गांकाय जों ताई यूज खाइमनो जीवामृत जेटा जों तामखमु यंसा कुकसां खांकाय स्प्रे खाइमानो निमास्त्र तंगो ब्रह्मास्त्र तंगो अग्निस्त्र तंगो गांके मेनलि गांके अबस नामना गांके जों देशी मुसुक नांगो माने उ जार्सी जे मुसुक अ जार्सी मुसुक बेंगिया देशी मुसुक बान्यो जों अ मानि मास नामनाय गांकाय कायसा देशी मुसुकनि आ सतैबाय इंको कायसा देशी मुसुकनि सतैबाय ताक मुस्की ताक बिनिं कता अब 10 to 20 हेक्टरनि एरियाव जों काबार खाइमानो दो माने स्नामै इरको स्प्रे खाइना बगिता ओंखाय जों आते खेंगो खाइमानो गांका आं अबनो साना मुसुंगो जे मिस आगे परे नर चेष्टा खाइदि ताम निंके ताबुक जों तो सार सामां चिनि किन्तु रुग बासनो बारि तंगो कैंसरनि पेशेंट हन्दि हार्ट अटैक अंगो स्ट्रोक अंगो माने आति बारि तंगो एक्चुअली जोंनि जेबो जों ठीक आसे जों फार्मार संग अनेक समय फांगो सार संग तामखमु साबसिडि दै रुवंगो किन्तु जोंनि जेबो अनेक समय गो माने अर्गानिक चानानि बागै जों चेष्टा खायो ओंके अबनो आं साना मुचुमा ओंखाय नरबो चेष्टा खाइदि जे नेचारेलि ताबुक जे तुबुइ तंगो नेचारेल फार्मिंग अबनि स्कीमबो फाइ तंगो नेचारेल फार्मिंग न माने खाइनानि चेष्टा खाइदि जों फिसारि डिपार्टमेन्ट हयतनो पोलियानो चिनि द जों आबो सारिनाय आबो सासनामनानि बागै जों स्कीम दै दंगो आबोनि बागै जों ताबो बसरनि पुलियावनो आनि रेनु रोजागनाय ओंगाय आनि रेनु रुमानि लगलगि आनि बागै जामुंबो रिजागनाय बुनि जे नांमानि चोन्दै रक जामुं रक जतनो रिजागै दङ ओंगाय आ सनामनानि आ कटर आ चिकनसिमि सनामनायासो आ कटर न रिनानि बागैबो जों स्कीम रोजागै दङ आ स्कीम न ओंगो आ स्कीमनि लगलगि जों जामुंनि सहायता रै दङ बिथिबरिबो जों चुन्दै रुओ खल रुओ फ्लोटिंग फिश फीड अब जतनो रुई दङ अब सरकारनि कासे परिकल्पना सारा बसरनो चलि दङ गाबोनि परेबो जों आठो कटर नुनो नुबायखा आठो कटर गल्डा चिंग्रि होनै खाना आठो कटर आसिंगि जागुर पादा आबोनि लगलगि आईएमसी रुई कातला मिरिगेल चास खाइनायनि बागैबो जों स्कीम रोजागै दङ चिनि त्रिपुरा सरकारनि हयते डिपार्टमेन्ट अफ फिशारि जों सामुंनो खाइ दङ ओंगा आबोनि परेबो आ फाननाय दङ जों आइस बक्स रुबो जाते आ बाजारो तलां खाखाय आ दसगै थांबायो फुङरम खाखाय सारिखायनो आ नस दं थाङो आबोनि बागैनो आइस बक्स जागै दङ जारा आ फालो बरंनो जों आइस बक्स रुबो ओंगा आबोनि परेबो जों जाल कासनेट सीता जाल बाग जागो जेनि पुकुर दङ बरंनो जों सीता जाल बागो आबोनि परेबो जों एरियाटर रिजागो जाते बिगान बितिक मास चास खाइनायनि बागै सुबिदा आंनानि बागै एरियाटर रिजागो वाटार पाम्प रिजागै दङ
aboni pore bo takalai katal scheme sokbai ke chini omri sorobor madhyami je pukur khalaijaka abono bo जों takalai ni simi katal babe inputs rajangnai abo sabak jangnai অবতো চিনিংখা স্টেট চেয়ারনি মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনানি হইতে আবনি পরেবো जों সেন্ট্রাল স্কিম বো जों খাই দङ আবনি বিসিংখা চিনি PMMSY প্রধানমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনা अ जागाव आंगाकै जों तिनि आसास खायनाय बाय बुन रंनो जों गरि दङ साइकेल उइथ आइस बक्स बाइसाइकेल उइथ आइस बक्स 3 व्हीलर अटो अमति रगरि दङ आबनि लग लगे जों आबो साबागो इनपुट्स बागो आनि आदारक बागै दङ आबनि लग लगे बो जों केसीसी बो रुजा रुवो जाते आ खायनायनि बागै केबो रांनि प्रब्लेम हांगाकै जों केसीसी रुवो एरिया अनुजायि एकानिवो 90,000 engakai jadi boni pukuni area kabang manggakai जों 2 लाख 3 लाख पर्यन्त बो borok KCC facility नाइ मानो aboni pore te kaisa tongochini scheme central government ni hoite abo engake group accidental insurance asas khaine rok arom thani ba aphalna thangtani borok kuno accident nangkha ba thikya engakai borok abo claim khakyankai arangno borok phirogui manai আমি ডক্টর চন্দন হালদার কলেজ অফ ফিশারিজ লেম্বুচেরা থেকে এসেছি যেটা সেন্ট্রাল এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি এমফলের আন্ডারে আমরা মূলত মৎস্য চাষে বিভিন্ন ধরনের গবেষণার সাথে যুক্ত এবং ক্লাসরুম টিচিংয়ের সাথে যুক্ত সাথে সাথে আমরা মৎস্য চাষের বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিংও করাইয়ে থাকি আমাদের কলেজের আন্ডারে বিভিন্ন ধরনের ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের মৎস্য চাষ রিলেটেড গবেষণা চলে আমি ফিশ জেনেটিক্স আর রিপ্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট থেকে বিলং করি এবং সেখানে আমরা উন্নত মানের মৎস্যের কিভাবে চারা তৈরি করা যায় যাতে তাদের গ্রোথ রেট অনেক বেশি হয় এবং সঙ্গে তাদের যাতে ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হয় মাছের বিভিন্ন ধরনের রোগ হয় আমরা জানি যারা চাষি বন্ধুরা মৎস্য চাষের সাথে যুক্ত তারা অবশ্যই জানবেন মাছের বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে ব্যাকটেরিয়া রিলেটেড ভাইরাস রিলেটেড তো আমরা এমন ধরনের মাছের চারা তৈরি করছি জেনেটিক টুলস ইউজ করে যাদের মাধ্যমে আমরা সেই মাছের চারা তৈরি করতে পারি যেগুলো সেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত হবে এবং অবশ্যই মৎস্য চাষিদের একটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছের বৃদ্ধিটাকে বাড়ানো এক বছরে একটা মাছ ধরুন 1 কেজি বাড়ে কিন্তু আমরা এমন মাছের বাচ্চা তৈরি করছি বিভিন্ন জেনেটিক্যাল টুলস ইউজ করে ব্রিডিং পদ্ধতি ইউজ করে যাতে করে সেই মাছের চারাটা 1 কেজির বদলে 1.5 কেজি হতে পারে এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট যেমন মাছের বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করছি আমরা যাতে করে মাছের গ্রোথটাকে আমরা অপটিমাম করতে পারি ম্যাক্সিমাম করতে পারি এবং শুধু তাই না আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট আছে সেই হেলথ ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে সেখানে আমরা বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ডিজিজ ভাইরাস ডিজিজ নিয়ে গবেষণা করে থাকি আজকের আপনাদের কাছে এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আসতে পেরে আপনাদের সবাইকে জানাতে পারছি কি ধরনের কাজ করি এবং আমরা অবশ্যই আপনাদের কাছে ফিডব্যাক নেব যে সেটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য যে আপনারা কী ধরনের প্রবলেম ফিল্ডে ফেস করছেন যাতে করে আমরা বিভিন্ন ধরনের আলাদা আলাদা গবেষণা করতে পারি এবং আমাদের সাথে আমাদের বিভিন্ন স্টেট ডিপার্টমেন্ট আছে কেভিকে আছে তারা সেই গবেষণায় আমরা যে রেজাল্টগুলো পাচ্ছি আপনাদেরকে সেগুলো ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে এবং আমাদের কলেজও সেই কাজে যুক্ত আছে বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আপনাদের জানায় जों कृषि खायना थांथिनि पुलियानो जों सिनानि दरकार फिसारि थों प्राणी सम्पद थों निनि एग्रिकालचार थों हर्टिकालचार थों जों सिमांखायसे बनो तिसाइमानाय सियांखाय कोनो समय फानो तिसाइमाया जों ताबो गांपुलिया कृषि बिज्ञान केन्द्र थेके गोबां मानो सिकिका एरपरे एग्रिकालचारनि थेके सिकिका आं कायसा कायनो सायखना रानाय आं पुलिया कृषि खालायमानि हिंगाय इंटाग्रेटिव फार्मिंग तामनि बागै आं खायखा आंनि जागा कम कृषि सब्जी खायजांनाय जागा कम आबनि बागै आं इंटाग्रेटिव खायो तामो खालायमानि जा किसिसाव आं किसिसासि जागा आं बायके गोबां मानिकाय मानाबा आ बिसिं आं गेब रबै मानिकायो ओंगाय आबनि बिसिङाव आं ट्रेनिंनि बिसिङाव सिमानि हिंगाय निनि केमिकल फार्टिलाइजार रोमानि अब एकदम हामिया चानानि बागै गानि तो जागा कम आं चामानि बारा फालो चानानि बागैबा निजिनो आं ताम खायनाय आं बाहायके अर्गानिक
सार बाइके खालामनाय नेचारेल फार्मिं बाइके खालामनाय ओंखाय अबनतै आं चर्चा खालामनायनि परे आं कृषि बिगियान केन्द्रआव थाङै आं ट्रेनिं कायसा नाखा ओंखाय बरगानो ट्रेनिं रखा बार्मी बेड रखा ओंखाय ताई केनजुआ संग्रह खाय बरंनानो रखा ओंखाय एरपरे आं कायसा आंनि प्लास्टिकनि बार्मी बेड इउनिटआव खायमानि परे वो सारजों भिजिट खेपेगिया नायफेगिया ओंखाय आं मतामति अखन ताबुक केनजुआ रक ओंखाय बार्मी कम्पोस्ट रक फालै आयङै दङ ओंखाय एरपरे 2024 आनो अबनि कायसा स्कीम रखा एग्रिकालचार हयते आनारो ताबुक इउनिट खाजेक दङ बार्मी कम्पोस्ट खालाय दङ आं ओंखाय ताई बयनोबो फोरोंगौ ओंखाय अब बार्मी कम्पोस्ट नि पाइखा ओंखाय अबखाय एकदम फार्टिलाइजार न कम खालायै जों जाहाथे चानानि एबं बयनि बागै वानसगै नेचारेल फार्मिं बाहायगे खालायनाय अब कायसा आनि भबिष्यत लाइन नतै आं खालायमानि ओंखाय ते कायसा ओंखाय ताबुक जों जतन फिसारि चार्ज खायो ओंखाय फिसारि चार्ज खायना थांगाखाय जों सिनानि दरकार ओंखाय जों फिसारि चार्ज खायना थांगाखाय फिट नांनाय आनि चामुं चाथायरेना नांनाय खलिरेना नांनाय ओंखाय जों बाहायगे तायसा कमो तुबै फायमान बाहायगे तायसा कम खरसाव तुबै फायमान ओंखाय अब ओंखाय फार्मिं किनार को पुखरी किनार जों तामो आबो इन्टारग्रेटिभ न ओंखाय आबो बाहायगे पुखरी किनारो जों तामो खालायमान वाहानक ताङै मानु तगनक तां मानु ताखुमरि मानु ओंखाय तै मैखितों चारक ताङै मानु ओंखाय आरो गोबांमा बिभिन्न 4टा 5टा अबहाय आइटेम न जों खालायगैसे जों किन्तु आइ गोबां मानाय ओंखाय अबरक जतन टेक्नोलॉजी ओंखाय कृषि बिगियान केन्द्रनि थेके आं बिभिन्न जागायाव आनो ट्रेनिं रहका अबनि माध्यमे आं सोलोंखा ओंखाय कृषक रंनोबो फोरों दङ যারা ইন্টারেস্ট फार्मिं रक ओंखाय तो आनि थेके सिकियो যারা इन्टारेस्ट गैयै खिन्थु सिकिया ओंखाय बंनो तो आं बाखि सिकिरि मानायबा যারা सिकिना मोजां नायनो आं फोरोंगौ ओंखाय दाबो रमदि पखिरिबो जों खयल पाइनो थांखाय रां गोबां नांगौ ओंखाय फिट पाइनो थांखाय रां गोबां नांगौ ओंखाय जों आ जागायाव ताखुमनि खि ओंखाय ताई वाकनि बिखि रक ओंखाय आबसावैनो आं सैन्य चार्ज 2 বছর জরते आं फिसारि चार्ज खाইतंगौ प्रश्न থাকে বা কিছু জানার থাকে আপনারা আলোচনা করতে পারেন खलमका आनि बुमु बिनय देबरमा रासद दसरत बिसि विलेज ब्रजबासि पारा आं अ जागायाव पारा प्रतिबासि इंगै आं सानानि मुसुङो जे दिनै যখন তো কৃষি সংকল্প অভিযান বা সিনিয়র ব্রজবাসী এবং বিশ্বমণি এবং ও রাসা দশরথ এরিয়াও অনেক फिसारि पुकुर गोबांमा दङ हायपनो जों गाहामखै फिसारि रक चार्ज खालायै रां पैसा रक गोबां आजि मायानि बागै जे फिसारि डिपार्टमेन्ट रंनो आं कक रोनामो जोङो जे सिनि पारो जाहाथे भिजिट खायै पुखिरी जतन पुखिरी चार्ज खायनाय रक बाय मालाय जाहाथे आलोचना खायै बागे ओ कृषक रंनो आइतायसा बारिरि मान दाखुंनि कक आं सायमांखा आंखाय आंनि आंसाय साब डिविजन चालुगो आंनि साब डिविजन आन्दारो 4टा ब्लक दङ ओंखाय एकटा नगर पन्चायत एकटा मिउनिसिपालिटि दङ ओंखाय अबो जतन आं नायकलना नांगौ ओंखाय आंनि ओ बेलबारि ब्लकआव ओंखाय मात्र 2 जन আছে फिल्ड स्टाफ दङ स्टाफनि शर्टेज 2 जन फिल्ड स्टाफ बस कवर खायनाय अब नरगो बुजि मानो आनरो आगि तंमानि ओ जागा तंग बरक तंमानि बन्द तलां थांगा आपन बदले आनो कताल बरक रलिया द ओंखाय आं स्टाफ शर्टेज चलि दङ ओंखाय ताबो ओंखाय भिजिट खायनाय ओंखाय भिजिट खायनाय जों ताव चिनि सार्भे जास्ट स्टार्टिं दङ सार्भेनि लगलगिनो को भिजिट बो चलिनाय जों फायनाय नायकनाय नरबाय जतबानि कक सालायनाय आं सोंनानि मुसुं माका हायसे प्रत्येक बছरनो आसारा फायो हंके आसारा फायमानि हंके सिनि एरियाव बुसुक जरति पुखिरि तं जत बरक दामानानि नां नाकि आबो खरकसु दामानानि नां हंके प्राय समयनो फायमानि रक हंके खरकसा खरंनै जे खनानाय पाराव कायसा कायनै रक अबहाय रक मानु हंके जत बेनिफिशियारि रक माया इनके अबता मंगै बाक्साके साइजाया आं अबो किसे साइमानान मुसुंगता इनके प्राय समयनो आं नुगो आं खेलबो खाय दंगो आं बागमा जराबो फायो आं नायबो दंगो किन्तु गोबां मानो असहाय बर' र माया रखङै दंगो अबता मनि बागि माया आबो नां कायसे उत्तर माना मुसुंगो
hingke tai kaisa sung to कृषक रकले मिकितंग खायना हनै जों गभर्नमेन्टआ बोसलै बागजागौ हंके बोसलै बागजों माने बाक्सा बाक्सा बोसलै रक हंके बेलायखेना हामिया आं अबो अफिस रक थाङै आं मको बेलायखेना माने मास हायो जों बोसलै खाय माने अमिकितंग बोसलै रक हामिया যেমন 2023 বাই 2024 রগ যে টমেটো রখাই মানে আবো বেলাই খেন বুথাই থাইয়া सिक्लाङै फाइपुरो हंके बुबार बारसापुरो हंके बेबाक न थै थांबायो गे आं अबो हाइर गोबां आं अफिसाव थाङै कमप्लेन रगदयो बरं न तुबै फटो रगु रुफायो आबोनि बागैनो जों कृषक रगम हाइंके बेलायखेन थैयो कारण कायसे मिकितों उत्पादन खायना थांकांके सिनि आल नांगो सिनि सार नांगो लेबार नांगो समय नांगो दै नांगो अबो बेबाक न रांनि उपरे निर्भर हंके नङाबो 10 घन्टा 1000 1200 2000 टमेटो रखायो जदि जों 1 टाका फानो फलन दंमाया हंके जों कृषकनि बागै बेलायनो लस हंके असारा जों आबो लस जों थांमान परिबो जों गभर्नमेन्टनि थानि जों इन्सुरेन्स होनो जों क्षतिपूरण होनो जों बोसोगमानायबा जों सिनि खरस थांदङ 5000 10000 जों आजागा सिनि बोखावो रिकि सिबाय किसि जा थान्दां ओंद्रब होनै जों 1000 2000 रां बोसोलैनि दाम सकसे जों फिरग्र जागौ हंके जों आरो कृषक जों ताम खलाय जों लाभो बानांनाय आंआबो नरंथानि कायसा रिक्वेस्ट खायो असं বলেন যে আপনারা যে অনেকগুলি যে বীজ দেওয়া হয় শীতকালীন বীজ যেমন টমেটো যে অনেক সময় টমেটো ফ্লাওয়ারিং হয় না বা গাছ উঠে না অনেক সময় আপনাদের এই ব্যাপারটাই কি হয় আপনারা যে কোনো বীজ লাগানোর আগে ক্যাপ্টান বা বেবিস্টিন দিয়ে বীজ শোধন করতে লাগবে তারপরে মাটি শোধন করতে লাগবে মাটিটা তার এটা করলে পরে আপনাদের যে ছত্রাক জাতীয় রোগ এগুলি আসবে না বা ভবিষ্যতে আপনার এটা ফ্লাওয়ারিংও হবে এটার জন্য আপনারা এই ব্যবস্থাটা নিতে পারেন কারণ এটা মাটি শোধন করতেই লাগবে বীজ শোধন করতে লাগবে নাহলে আপনার এই ছত্রাক জাতীয় রোগটা আসবে নিজে সুমানিঙ্গাকাই যত বড় মানিয়া आं थाइजिं साका चिनो सिलेक्शन प्रोसेस ngakai 30 स्टोर पंचायत नि पीआरआई बॉडी नि होते सिलेक्शन नंगो पुले जिल्ला परिषद नि होते सिलेक्शन नंग फायो परे आं ब्लॉक रहरो जिल्ला परिषद आनो ब्लॉक बागी रहरो ब्लॉक आं चितिर हगाय ब्लॉक पंचायत रहरो बबो पंचायत अब स्कीम कलायनाय इंगा आनि स्कीम सकपायो कायसा स्कीम नि 30 जन বা 40 জন বা 6 জন গা 6 জন আগে নিনর 15টা বিসি দङ গা অ 6 জন বা 7 জন आं बरो रिनाय माने अरो कायसा का आं मारनाय गा निनर कयतन पुकुर दं कम से कम 600 7 कय बोजसा गा आसे गोबां बरं आं रिमिया संखनाका एक्चुअली हाउ टू कीप soil healthy हानो संपुइला बाहाके बनो हेल्दी खायनाय काहाम खातननाय अब सिनि अफिसार थानि जोंखनाका बनिफरे सिनि फार्टिलाइजार उंयाखाबा सिनि अर्गानिक बाय सिनि केमिकल आबो बबो बेहर खायखा चाकवागबो जोंखना लायखिया सिनि एआरडीडी नि डिपार्टमेन्ट हयते जोंखनाका बाहाके जोंवाक पन तकनो रिखेस जानायाबो जोंखना लायखिया फिसारि टिप जोंखनाका आबो काहामको फियाबा আজকের যারা নাকি আদিকে যারা এসেছেন আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে চাই এত অল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের যে সমস্যাগুলো এটা বুঝিয়ে দেওয়ার এটা বোধহয় সম্ভব হবে না তার জন্যে এরকম অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আরও করলে আমার মনে হয় ভালো হবে एक कয়েক ঘন্টার মধ্যে তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব না সঙ্গে করে ফিশারি ডিডি ইয়াকাবার সিনি সয়েল गोबां मास डिपार्टमेन्ट हयते जों जे सामान आसो कয়েক ঘন্টা মই বুঝিয়ে মেয়াবো आबन बगे आं बरनो कयना मुसुंगो नरबो कयदि ओराम ओराम सुंगा महाके क्लास खाइबायदि निया हाके जों साक्सेस खाइमाने तবে একটা কথা এখানে অনেক আমরা আলোচনা করে আমি শুনেছি আমাদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা রয়ে গেছে মধ্যে আমি ছোটখাটো আমি অনেক সময় কৃষি কাজ করি সমস্যা হলো কি বলে এগ্রিকালচার না ইরিগেশন
मैक्सिमाम एरे मध्य इरिगेशन तैनि व्यवस्था करै ठीक न समखिदों खायो जखन तो तैरना नांसुगो आपरो तैरिमिया का नों जेसेबाना हा हामफांदि आबोखौ नै फलन मैया माइफांथों गमफांथों आलुफांथों सिनि तैनांगौ एडुकेट वाटार प्रयोजन उइदाउट वाटार কোনো কৃষিকাজ করতে পারবে না হর্টিকালচার পাননি হর্টিকালচার পানে তৈ নাঙ্গো আমার ভাই আং বরং কয়না মসঙ্গ নরব কইদি এগ্রিকালচার যদি এটা যদি সুবিধা করে দিলে আমার মন ইরিগেশন এটা সবথেকে ভালো হবে তার সাথে সাথে আমি যারা নাকি আজকে এসেছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব অ্যাকচুয়ালি আমরা যতটুকু সম্ভব যতই শিখবে ততই ফলন পাবে জানতে পারবে जों যত सोलोंनि ততই जों माने खासारनि गोबां मा दङ अनेक समय के दासिम जों खाना बसलि हामियारक हयतो सोंग्रो हनिया आबो निनि सयल टेस्ट खाइजागिया वइना जों इउरिया भागेरना नां सुपार फसफेट भागेरना नां निनि पटास भागेरना नां आबो जोंसिया अनेक समय जों इउरिया गोबां रिरु हेरिबा बनबागे जों थिक मते साइतो खामसाइ दङ आबो प्रब्लेम दङ आबो हयतो जों सोलोंथाइ दङ जों सोनाय दङ आं अनेक बोसोर द्रमै आं कृषि काज खाइफेगिया मंखिजों खाइफेगिया जोङो दा फोरनो नां आ कग्रक्ता होनलायदि कारण नों जेसेबां होनदे যত नों खाइदे ततनि अभिज्ञता बारायनाय नों साइमे एकासिनि अफिसार दङ आरो सिनि कपाल काहामरो सिनि साब डिभिजन सिनि सुपारिनटेन्डेन्ट अफिस दंखा केबिगे दङ आरो केबिगे नि सिनि अफिस दंखा जों बेलेग कपाल काहाम आरो सिनि पन्चायत अफिस दङ इया सिनि आरो ब्लक दङ फिसार अफिस आरो सिनि दङ बरबो जों टाइम टु टाइम वी हेभ टु कपारेट कम्युनिकेट जों बरबो सबसाइ जगाजग मात्र आनि हाइ हाइ दंखा मताम खाइनि सार तिनि मेन आसल कक गाहके हाक्टर हापां देश न बाहाय के उन्नति खाइमान देश न बाहाय के रां पैसानि अभाब करि खाइमान आबनो वान सुगैनाय तिनिनि आ प्रोग्राम जे जागाव कृषि रक दुर्बल आ देश दुर्बल नङि थाङो जे जागाव जे देश कृषि नि बागै बेलेग कुचुगो काजाक आ देश न कुचुगो काव आबनो वान सुगै हाक्टर हाफां काइसा वान सुगै प्रोग्राम खाइका 15 दिन प्रोग्राम तिनि 29 तारिख सिमे 12 तारिख जून जरा आ प्रोग्राम नरुक सावैनो तिनिनि आ जागाने नং नरनि प्रोग्राम बो सर तिनी पान्दा खाइजमनि तामनति खाइजमनि ब्लेकेन हामबाय तिनी पान्दा खाइमानि हांके हाक्टर हापां बाय साखलाइजाक 15 दिन कैसा प्रोग्राम 29 तारिख सिमे 12 तारिख जून जरा कैसा विकसित कृषि संकल्प अभियान आबनो तैने अ जागा पान्दा संसजागै दङ जोंचिनि बेलबारि ब्लक निंगैनाय सालतामनि प्रोग्राम 29 30 31 तिनिके द्वितीय दिन तिनि अ जागाव रासा दसरत आ पान्दा खाइ दङ ओ जे विकसित कृषि संकल्प अभियान नि मेन जे मोटिव बा नाहार मंगरक बाहाय अपनी नाहार मंगहांके भारतवर्ष तो कृषक बाइनो कैसा सिजाकमु बा कृषि बाइनो कृषि ऊपर कैसा निर्भरशील हाने बाके बिने नाहार मंगहांके जे कृषकनो बाहाय खाइनाय तब बुसकां आगरिमान बरंनि जे सामुंनो तब बाके कुचुगति साइमान बरंनो कृषिनो तिने तब बाके कृषिनि माध्यमे बरंनो तब उन्नति खाइ दिगवत लाङै थांमान अबनो कैसा नाहार अच्छा अब बेलबारि ब्लक नि बिसिं खबजाक तिनि जे आरो क्लाइमेट अभियान क्लाइमेटनि खरबसक फार्मार्स रक दं दै ताम रक बथाय रक थाइ मुं रक मानिमान अ बेलबारि ब्लक नि बिसिं हुकबार खाइनाय बा कृषि खाइनाय बिसिं दै हुकबार खाइनाय रंनि बिसिं दै तो जों अ जगा बेलबारि एग्रि अफिस नि थाके गोबामा रोजाम रई दङ जेमन चिंनार मेन खाइ हिंगांके ताबो oil palm no tine खूब एकटा अको खाइ दङ रेड oil palm আমनो तine खूब कुचुगो गावि दङ बा আমनो तine बेलाय बेनिफिशियर उत्साहित अको खाइ दङ আমनो यागुलो थाइमुं रक गांके जों अरनि थेके जेमन आन्द्रस हन्दि इनके थाइसु खन्दि
বিভিন্ন যে মম ফল দি আবার অনতিনো বেশি ও জায়গা উৎসাহিত রজাগি দं फार्मार्स रगले टोटाल बोसोरक ना ओ जागा आनुमानिक बोसोरक फार्मार्स दं बा कृषि खायनि रग बोसोरक दं ना फार्मार चिनरा तो बेलबेरे ब्लक तो बेसिरभाग न कृषक न बेसि बांगो फार्मार अनेक गोबां एक्चुअल ठीक अको सासुक माया हानपो न तबे चिनरा प्राय 4-5,000 बरगले कृषि बाय चलि होय दं हायसे के अब हाइरक जे विकसित कृषि संकल्प याते सेंट्रल गवर्नमेंट बिसिति जे अब हाइ स्कीम रक खायजों माने अब तीन रगले खुशी दा बाहाय रक अरनि जे तांगलगि संगिने सामुं सुबासु खायनाय रंगै जों बेलाय खुशी अबनो तैने कारण कृषिनो जों जे ककनो पुसु कृषि रसिया आ ककनो पुसुगि दं मानो বিভিন্ন জায়গা ডিপার্টমেন্ট नि बरक दङ বিভিন্ন कृषिनो तैने जारा नलेज गोनां बरक ओ जायगा फाय बुजु फै अबनो तै कृषिरो बेलेकन खुशी बा जोंबो बेलेकन खुशी के अब बेलबारनि बिसिङाव अफिसनि मुंखौ तामखौलाय ताय निनि मुंगे साइर सिरि पाइथागो आंखे बेलबारिनि बीएससी चेयरमैन रुपेन्द्र वर्मा अब हंके अब ब्लॉक नि कैसे पंचायत आ पंचायत के रासा दसर नगर पंचायत আমার নাম তুষারকান্তি দাস সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার বেলবাড়ি এগ্রি সাব ডিভিশন স্যার আজকে যে প্রোগ্রামের মেন থিমটা কি আসলো আজকে শুনুন আজকে এই প্রোগ্রামে প্রি খারিফ সিজনে আমাদের পুরো ভারতবর্ষে প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক ব্লক এবং প্রত্যেক বিসি এরিয়াতে আমাদের ত্রিপুরাতে টোটাল 864 বিসি কভার করবে প্রায় 2 লক্ষ কৃষক কভার করবে আর আমাদের বেলবাড়ি এগ্রি সাব ডিভিশনে টোটাল 9টা ভেন্যু আছে 9টা আমাদের এখানে যে কৃষকদের সঙ্গে যে ইন্টারাকশন এখানে যে সায়েন্টিস্ট প্লাস আইসিআর তারপরে পশুপালন দপ্তর মৎস্য দপ্তর এগ্রিকালচার হর্টিকালচার দপ্তরের বিভিন্ন সায়েন্টিস্টরা বিভিন্ন অফিসারগণ কৃষকদের যে নতুন টেকনোলজি তাদের যে কোনো সুবিধা অসুবিধা এগুলি তাদের দুয়ারে তাদের গ্রামে নিয়ে পৌঁছিয়ে নেওয়াই এটা লক্ষ্য আর তাদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে তাদের যে সমস্যাগুলি এগুলি তুলে ধরা এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন যে স্কিমগুলি এগুলি তাদের মধ্যে সম্যক ধারণা দেওয়া যে কী স্কিম চলছে এগুলি আমাদের এই যে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানে এটাই মূল উদ্দেশ্য বাইনি পয়লা মুঙ্গি आनी बुमु हंगाय ममता रुपिनी हंगाय आन पारा हंगाय बंग बिसामनि पारा पंचायत हंगाय रासा दसरा तिनी और जे विकसित कृषि संकल्प अभियान जे खायमानि पाना बम हायरक मा तंखा आं बेलाखानो गाहाम नमा तंखा जतन हामबायरिव आंको आनी माने जे सियाना ब सामानि बागै सारजों सामान बागै बेलाखानो हामबाय आं मा सिंको रोंखा सिकिमानि बागै दा जे कक सोंनायमोन हिंगा के और तिनी ताम सोरों मानखा ताम फोरोंगाबो किसा साइखेने जे मुइतुमान माने दा ओ ताबो फिसारि रंनि सामानि हंगा आबन बागैबो आं साइ मानखा जों जे बबा हायगे जों आ र पना र फियो का हंगे जों बबा हायगे माने गावगा एरि मानिगा आ खायदा आं आनि पुखुरि दङ कतमाना कायसा दैसिमे कानि सारा गावानो हंगे आं बसराव फालो आमदै 40-50 हाजारावलाय फालो आं फालका जानो 15,000 20,000 आ फालो हंगा आं अबाहाय केरक आनि संसार सलिबाय दङ एरपर आं टाखुमबरिव किसामिसा हंगे वागबरिव आं आ पुखुरि पारानो वागनो टांगै आनि आ जे वागनि बिखि आ पुखुरिवनो थाङै पायो हंगा आ आदानो आनि आबो खायदो मानि दंखा हंगा आं मुसु बरिव आनि गाय दङ माकनि तंमानि हंगे गायमासा ताबो दूध दिवै दङ आं अ दूधबो फालै आनि इनकाम फाय दङ हंगा वाग्रो रुइबो आनि इनकाम उंगि दङ हंगे आ बता हंगे अबाहाय कायनो आनि संसार आं जलुइ दङ ता कान बुं बिनय देबरमा ओ बिसिनि बुं के रासा दसरत पारांके बरजबसि पारा तिनी जे विकसित कृषि संकल्प अभियान खायमानि सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट मिले जे खायमानि नंगनाव ब्लक बा नंगनाव एरिया बम हायरक मा तंखा तय मा हायरक बसगां तेबदा खाय नांगौ सिनी नाकुंगमानि हिंगा सिनी ओ हुकबार खायसानाय ताकुक बुकुक रंनि बागै ओ जे विकसित कृषि संकल्प अभियान एकदम नांगमानि बसगां रको तेबो खायखाकै तेबो दरकार जों सिनानि बागै गे अबाहाय पानरक तेबदा खाय नां स्कीम रंनो तैने बुजिनानै बा टेक्निकल पार्ट फोरोंनानै रक अब एकदम कृषक रक तो रमदे
pora lekha bo kore hinge technique bo kore hinge training rong ni dorkar ama hike mar no song jodi line doptor bai jogajog khai serangnani dorkar sin krishok bai bon rong tako singoro nukha te bor phurungtani organic je farming khilbe ningla organic farm rokha khai bai ang organic farming khai tongo 2017 sini tamno tui rok khai tong khalaiman hinge direct fertilizer no komiri boi jate sing sini sori no kaham tona ni bagai je organic natural farming no tui no ang khalai tongo vermi compost sar khalai tongo ang hangke bisi to kelebong romjak romi khlai tong heda hangke ama hai success rok mana man bom hai rok ang success sang kang tabu rom di hoito kisa kokchi kon ban sai khnar chena kaisa khongsa gari jodi bar miski panya thang kang kaisang side থেকে 5000 থাঙ্গো হংকে সং সাইড থেকে 5000 খরচ খাইयै সং বারমি বেড আসুক রাখাঙ্কাই কেনজো ফিয়োগৈ আসুক রিখাঙ্কাই সং অবাই 3 গুনা 4 গুনা খাইयो কাইসা বার সং 10000 খরচ খাইগাঙ্কাই 30000 ইনকাম কাইসা বারমি বেড ইউনিট খাইনা থাঙ্গাই সং আজাগা কেনজোয়া অনেক হাজার এরি থাঙ্গো কেনজোয়া মাসা গভর্নমেন্ট সাপ্লাই 3 টাকা সং মার্কেটও ফালি দङ 1.5 টাকা 2 টাকা নিজিন কৃষক রংনি বাগै आं हेल्प खाइतों अबने बागै नाइदियोर बेलबारी एरिया वो अनेक बर रंग प्रशिक्षण रिखा किन्तु अबने बिसिंगो आं खरगजाति किमानि बिसिंगो आं तबो सक्सेस स्टोरी बो कृषि विज्ञान केन्द्र बो आनो जे तुइनाय दुलनाय कृषि विज्ञान केन्द्र सिनि बेलबारी वेस्ट त्रिपुरा केबिके वेस्ट त्रिपुरा बेलबारी ते कायसा सिनि बेलबारी सुपारिनटेन्डेन्ट अफ एग्रिकालचार ओ दुइटा डिपार्टमेन्ट रं बायनो आं जगाजग खै दङ ताइ आं सामबो खाइ दङ नरक सेमेन खना विकसित कृषि संकल्प अभियान बाहाके अबनतै नै ताम रक नरक राइस रेके कक जे सामाने अब खनायमान खना तै बाहाके अर्गानिक फार्मिंग तै हुकबार खलाइनर साक याकुंबाय बाहाके बासरिमान तै आबन बिसिंगपनो बाहाके हुकबार खलाइनर रंनि आजिमारि एकेबार आं खुं रक गोबां खलाइमान आबनतै नो सिसारमुं तै अबाहाय जे याप्रिन हारजमन एकेबा अरो थाना थेके अजे स्कीम हायकेबा विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मेनि सिमी चेंगजेक अ पान्दा तै तंगानो जून तालनि चिनि हायकेबा 12 जून जरा आजिरो सावने जो तो नाइ तोनाय बेलायगन हामबाय खुलुमबा।